Papi, nag-unsa ka diha anak? Nag-unsa ka diha anak? Naguwat ni Ate Ikit. Nag-unsa ka diha anak da naguwat lagi gidi ay. Hala nagsimhot. Lain siguro baho. Dali na bali na dali. Bali na dali na. Dali na, dali na. Dali na mama anak. Dali na mama. Here. Wala naman god. Dali na. Hala di gid mo dool oy. Di man gina mo dool si Papi noon oy. Ayaw lumapit ni Papi. Good evening guys. Good evening mga palangga. Si Papi ayaw lumapit. Come here anak. Di lang day ka mo dool ni mama. Come here. Come here. Come here. Mana gitanaw? Come here anak. Mama come here. Sige na anak. Sige na. Hala di mo dool. Dili naman na mo dool ng bata oy. Napaisahon sa pikas si Ami purtis ang kusugas iyang cellphone. Dali na nak. Dali na nga rin. Dali na. Hindi man na mo dool ni mama noon. Saron. Kisaron. Kisaron anak. Kisaron. Nagiusik si iro nak. Hala. 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 Kiusik sa iro anak. Hala. Da. Kisa makaron anak? Kisa makaron? Da. Hala anak. Nagiusik si Whitey anak. Naglakaw anak giusig sa iro anak. Naglakaw bagiusig sa iro na nagdagbata anak. Paminawa anak. Paminawa pangga paminawa. Nana ano? Hala. Dali nga rin anak. Sige na anak. Doon ni mama anak. Papi. Come here ni mama pangga. Dool na pangga. Ingon ani na lang denis pangga. Di na mo dool ni mama. Dali na nga rin. Kiss mama, be. Sige na. Sige na ba? Say good evening, pangga. Pape. Say good evening. Say good evening to your viewers, pangga. Sige na, anak. Hindi na mala ni mamati noon ako, oy. Ingon ani na lang di ko pamation. Thank you for watching guys.